जरा सोचिए, अगर आपके घर में बिजली चली जाए तो कितना मुश्किल होता है, लेकिन अगर हॉस्पिटल में बिजली चली जाए तो वहां मरीजों का इलाज टॉर्च की रोशनी में हो तो क्या कहोगे आप। कुछ ऐसा ही हुआ मालदा के बुलबुल चंडी ग्रामीण अस्पताल में। रविवार रात को करीब 10 बजे अस्पताल परिसर के ऊपर एक पेड़ गिर गया और उसके साथ ही बिजली के तार टूट गए। नतीजा, पूरी रात अस्पताल अंधेरे में डूबा रहा। लेकिन हालात इतने गंभीर थे कि डॉक्टरों को टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी केस संभालने पड़े, मरीजों को इंजेक्शन देने पड़े। न फ्रिज काम कर रहा था और न ही जरूरी दवाइयों को सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था थी। अस्पताल में मौजूद स्टाफ ने बताया है कि हमने बिजली विभाग को रात में ही सूचना दे दी थी, लेकिन कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है और मरीजों को, उनके परिवार वालों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब आप सोचिए कि उस वक्त हालात क्या रहा होगा। बच्चे, बुजुर्ग और गंभीर मरीज पूरी रात परेशान थे। सुबह होते ही बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मरम्मत का काम शुरू हुआ। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी जरूरी जगहों पर बैक पावर की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या ग्रामीण अस्पतालों की हालत इसी तरह भगवान भरोसे रहेगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये लापरवाही नहीं है? कमेंट में जरूर बताएं। आपके होंगे हर सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार। मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू जाता है, साड़ी 115 से चालू जाता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए। 7 दिन 8 दिन ধরে জ্বর, তাই আমরা কালকে থেকে ভর্তি এখানে। হ্যাঁ, এখানে ভর্তি হাসপাতালে। অসুবিধা, বাচ্চা গরমে ঘুমাতে পারছে না, মশা প্রচন্ড, হাওয়া নেই, মানে বাতাস করে পুরো রাত কাটাচ্ছে। লাইন বলা হয়নি কারণ ওদের তো কিছু করার নেই তো কিছু, সবারই অসুবিধা। কালকে একটা ঝড় বৃষ্টি হলো, আনুমানিক কত 9টা-10টার দিকে। তারপর থেকে সম্ভবত সামনে একটা গাছ পড়েছে কানের পরে, তারপর থেকে আর কি তো অসুবিধা। সারা রাত এখানে ইলেকট্রিসিটি ছিল না। ইলেকট্রিসিটি না থাকার জন্য যা হয় ডেলিভারির ক্ষেত্রে আমরা লাইট জ্বালিয়ে, টর্চ লাইট জ্বালিয়ে করেছি। ইনজেকশন গুলো আমরা টর্চ লাইটে দিয়েছি। লেখালেখি যেগুলো করেছি সব টর্চ লাইটে করেছি। আর আপনার দামিও কিছু ইনজেকশন আছে যেগুলো? হ্যাঁ, কিছু আমাদের কিছু ইনজেকশন আছে যেগুলো অবশ্যই ফ্রিজে রাখতে হয়। সেগুলোর তো কি হবে বলা মুশকিল, এতক্ষণ তো কারেন্ট নেই। অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল। হ্যাঁ, সে তো 11টা, রাত 11টা ধরে 11টা থেকে তারপর থেকে নেই। দুবার উল্টি হয়েছিল আর শরীর খারাপ, প্রচন্ড গায়ে তাপ, হাত দেওয়া যাচ্ছে না। ডাক্তারবাবুকে বলেছিলাম, দেখিয়ে দিয়েছিল একটা। এসছিলাম যখন কালকে প্রায় 6টা নাগাদ সন্ধ্যা, লাইন প্রায় তখনকার তো সত্যি বলতে পারছি না, প্রায় 9টা মনে হয়। হ্যাঁ, তারপরে জোরে বৃষ্টি, মেঘ ডাকছিল, তারপরে গাছ ভেঙে পড়ে যায়, তারপরে থেকে আর তার অসুবিধা। ডেলিভারিদের অসুবিধা হয়েছে, আমারও অসুবিধা হয়েছে। মোবাইলে টর্চ লাইট দিয়ে ঘুরে ঘুরে যাচ্ছি আসছি। ডাক্তারবাবু একটা ম্যাডাম ছিল, উনি বলছে বারেবার তুমি ডেলিভারির রোগীতে কেনে যাচ্ছ। আমাকে মানা করছিল, ফ্যান চলছিল না, গরম লাগছিল। আর ব্যাটারি লাইট কয়েকটা চলছিল, তাই ডেলিভারি রোগীতে ছিল না, ওইদিকে ছিল, যে আমার বাচ্চা ছিল ওইদিকে একটা লাইট চলছিল।